प्रभुंकर महानामर धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानकर सकल विषय से जत्न कले आम मानकर जागतिक कार्य करने समय को बल शक्ति देले सुस्थ शरीर रे रखी पुनर्बार तांको चरण तले आज ये अपराह्न उपासना समय आम मैंने चरण तले एकत्रित होइछु। ख्रीष्टर प्रिय मोर मंडली आम मैंने प्रभुंकर मनोनीत लोक अटु। आज देखुछु मोर प्रिय माने जगत रे अनेक विषय आज चली अछि ताहा ठारू किछि विषय तो पृथक अछि मंडली रे। हालेलुया हालेलुया सेति पई पृथक अछि मोर प्रिय माने जहा कि बाइबल आधारित शिक्षा द्वारा मंडली परिचालित होछि। प्रेज लॉर्ड। ख्रीष्टर प्रिय मंडली आमे देखुछु कि गला दिन मानकरे आमे माने परिवार सहित मुंबई जाइथिलु। सेठारे आओ मते से मुंबई गोटे मंडली रे पास्टर पी बाबू को मंडली रे किछि वाक्य कहबा मते सुजोग दिया गला। प्रभु मते सेठारे व्यवहार कले मु सेठारे जतले ठिया है कि देखुथिली मंडली ए प्रकार भाव रे उद्दीपना एवं समस्ते आ वाक्य को आमेन बोली ग्रहण करिबा विश्वास करिबा ए विषय देखिला परे मु मंडली रे जतले एठारे ठिया होउची मु बहुत दुख लागुची कि आम मंडली केतेबेले ए प्रकार भाव रे ऊर्ध्व को उदित होबा प्रस्तुत होबो। हालेलुया निश्चय तो गला सप्ताह रे आम मानकर सुधांशु भाई से मंडली परिचालित करथिले वाक्य द्वारा कहिथिले विज्ञापन मध्य दिया जाइथिला आज प्रभु जो उपासना हबो बोली। देखंतु मोर प्रिय माने आउ जो प्रकार भाव रे मंडली रे आज आउ मंडलीटा जो आगरे जो असारता थिला बा जोटे जोटा कि आउ मंडली वृद्धि हेइथिला एई मंडली आस्ते 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 ई शेष समय मान करे काईकी संकीर्ण होउची अर्थात तो काईकी एटा आउ संपूर्ण संकीर्ण भाव ऊर्ध्व को नीत होबा प्रस्तुत अटे। हालेलुया हालेलुया लोक माने भाबुचंती कि कोन मु आमर कार्य अछि आमर जागतिक व्यस्त अछि मु एटा करूची नाइ मु आज आसी परिबिनी मोर सही काम अछि बोले किंतु वाक्य ताहा ही प्रकाश करे। अंतिम समय भविष्यवक्ता से गोटे विषय प्रकाश करंती कि आपण माने जो पिरामिड देखुछंती ए पिरामिड केबे भी से प्रशस्त माने असार होई कि नथिला। हालेलुया आगरे कोन थिला आगरे संपूर्ण भाबे असार होई कि थिला देखुछंती आपण माने। हालेलुया देखंतु एई गोटे गोटे स्तंभ द्वारा से आगो को बुद्धि पाउ अछि आउ आगो को से जतले ऊर्ध्व को नीत होबा पे प्रस्तुत होछि सेते बेले संकीर्ण हेबा पे से प्रस्तुत अटे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आमे दोसाउछु कोन जग माने चर्च रे आमे दर्शाउछु ना दे पाइठी माने आनु ही बाबा मु आतेनु बानी थरो साई एटा दर्शाउछु किंतु वाक्य आज कौन होची वाक्य मंडली ऊर्ध्वनत हेबा पाई प्रस्तुत अटे। हालेलुया किंतु देखंतु जो माने प्रथम पाहाचर अछंती से माने जदी शेष पाहाच पर्यंत अछंती से माने धन्य अटंती। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। मु देखु छी बहुत भाई माने किछि काम नाही बेकार अछंती घरे मु कौन आम मानकु आउ जतेबेले बाहर जाउछु गोटे उद्दीपना देखुछु मंडली आसिला परे मते बहुत दुख मार्गे कहीं ना मु निज निज मने मने करे कि बा मते कौन लोक पसंद करती नाई कि। हालेलुया मु तो मोर एटे ज्ञान को प्रकाश करिया पे ठिया हेनी प्रभु मो मुख द्वारा आपण मानकु वाक्य प्रचार करिया पे जोते। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। तो देखुछु एठारे आम मानकु ए मंडली रो अवस्था मंडली रो स्थिति आज सही प्रकार भाव रे ही अछि जोटा कि अंतिम समय रे लाउदिकियान समय रे जो वाक्य घोषणा करा गला सेही मंडल रे मध्ये बहुत अंधकार थिला। हालेलुया प्रथम मंडल रे एफीसी मंडल रे कोन थिला एई जो एफीसी मंडल होची विश्वास बा फेथ एठारे प्रेरित पौलुस को सेवा कार्य रे एई पिरामिड रो चित्रटा असार थिला। हालेलुया हालेलुया खाली लोक मान काजी अछि गिरजा प्रार्थना आसो समस्त आसुथिले गोटे जगह रांधुथिले गोटे जगह से माने बसुथिले खाउथिले आ प्रभुंकर गौरव करुथिले। हालेलुया जेतेबेले विश्वास द्वारा आगु को बढ़िले आगु को वृद्धि पाइले सेतेबेले टिके अल्प हेई गला एई चित्रटा आ टिके संकीर्ण हेबा को गला जेतेबेले सेही संकीर्ण हेई 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 शेष पर्यंत एई सातटा पीढ़ी पर्यंत जेतेबेले जीवो एहा पर ही कोन आसीबो संपूर्ण प्रभुंकर उपस्थिति आसीबो। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। देखंतु मंडली रो अवस्था आज आम आगे आम आखि दुरे आम माने देखिया को पाउछु आम निज अनुभव करबा को पाउछु। हालेलुया जेतबे चर्च जबे पठन करछु प्रेरित पौलुस को सेवा कार्य लोक माने विश्वस्त थिले प्रभु को वाक्य ग्रहण करथिले आ प्रभु को पाई निज को समर्पण करदे किंतु प्रेरित को सेवा पौलुस को सेवा परे जेतबे इरानियन को राष्ट्रीय
बेफिसी सोनारे आउ से माने टिके शीतलता होउछंती सेटा पुनर्बार टिके अंधकार सेटा ग्रास करूछि ए प्रकार भाबरे जतले आउ आमे जाउछु थियोथिरा एठार तो संपूर्ण मंडली पतन अवस्था को जाउ अछि हालेलुया हालेलुया किंतु देखंतु एई जो घटना लाउदिका मंडली रे आज पसी जाई अछि प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आमे भाबुछु कि नाइ मोर काम अछि मु एटा कर जीवी मु सियाडे जीवी बोले एटा कोन हमर चिंता धारा आमे एटा भाबुछु किंतु ताहा तो आज वाक्य सफल करे मंडली आ ए प्रकार भाव रे रहिबो नै ताहा तो संकीर्ण हे ऊर्ध्वकुनित हो हालेलुया हालेलुया एटा तो ऊर्ध्वकुनित हो आमे काहा को कहि परबो नै भाई से एका जीवो नै चाहिले प्रभु से सियाडे जीवो चाहिले आपण उठी परिबे प्रेज लॉर्ड सेति पई आउ आमे आम मान को जीवन रे गोटे विषय आमे देखिबा मंडली शिथिलता जीवन अर्थात जणे जेते बेले प्रभु जीशु को वाक्य को से भलो भाव रे बुझी पारिबो नाही भलो भाव रे से ग्रहण करिबो नाही जस्ट खाली आउ सांसारिक शारीरिक भाव रे जण को संतुष्ट करबा भलिया आउ नाही मु एठु कले एठु हेले ठीक हबो एई चिंता धारा बोले जतले मंडली रे उपस्थित रहिबो सेते बेले से मंडली कोन हेबो संकीर्ण हेबा को जीवो हालेलुया कारण देखंतु मोर प्रिय माने आमे जे अंश अध्ययन करियोछु जिहोशू पुस्तक रे ए गोटे घटना लेखा जाउ अछि देखंतु मु एई विषय कहिबा पई जे मोर कहिबा पई चाहे मोर प्रिय माने एई समय रो वाक्य एवं सही समय रो वाक्य अर्थात जहन प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन पूर्वे से वाक्य प्रचार करथिले हालेलुया करथिले कि नहीं हालेलुया मु सेटा को टिके जीबी तापर मु ए वाक्य को आगु बढ़ेबी प्रेज लॉर्ड समय मो हमर अछि हमें अल्प समय वाक्य शिक्षा करिबा हमें अल्प अछु ध्यान दे के हमें सुनिबा आ उत्साह दियंतु आ आपण मान को हालेलुया आमेन द्वारा प्रभुंकर गौरव करंतु हालेलुया आसो आसो गोटे विषय में पठन करिबा आपण माने ताहा पाई परिबे जहन लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व 19 पद जहन लिखित सुसमाचार 1 पर्व 19 पद आपण किए एहा जहन को पचारिबा निमंते जिहुदी माने जतेबेले जेरूशलेम रु याजक ओ लेवीय मानकु ताहांको निकट को पठाइले हां सेतेबेले से एही साक्ष्य देले हां से स्वीकार कले अस्वीकार कले नाही से स्वीकार कले मु ख्रीष्ट नुहे हालेलुया देखंतु सही समय मानकर अर्थात जहन प्रभु जीशु ख्रीष्ट सामना को न आसीबा पूर्व प्रचार करथिले हालेलुया हालेलुया एही समर संदेश जो अंतिम समर भविष्य वक्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टकर द्वितीय आगमन आसीबा पूर्व से वाक्य प्रचार करा जाउची हालेलुया हालेलुया किंतु एठार अछंती जो माने साधु की फारूसी आउ से माने आउ माने ट्रेडिशनल भाव रे नियम नीति भाव रे प्रभुकर सेवा करिबा लोक आज गोटे मंडली को मु गली आउ सेठरे बसिली मु एबे बोधे वाक्य आरंभ हबो एबे बोधे वाक्य आरंभ मु घंटाटे सेठे बसिली गीत गाउछंती याडे वर्शिप करूछंती याडे कोन चलची विज्ञापन चलची किंतु वाक्य को जाउ नाहंती मु सेतले भाबिली एटा कोन एटा सब दिन रो एटा नियम हां हमरो चर्च रे सब दिन लास्ट रे वाक्य हबो ताहा आधा घंटा की 45 मिनिट हबो सरी जिवो हालेलुया एई जो ट्रेडिशनलिटी निजर लिखिथिबा विषय होई ताहा जदि आपण पार करिके आगरे वाक्य कहबे तुमको तोड़ी देबे आ मंडल रे पसिबि ना एई शिक्षा को माने पाइथिले से माने होचुंदे साधु की फारूसी माने हालेलुया हालेलुया आपण को मु कहबा पई चाहि जहनकर प्रथम सेवा कार्य रे प्रथम प्रभु को वाक्य प्रचार करने समय से माने कौन कले ना से माने जाई कि ताहा को पचारुचंती आपण किए एई जे सब विषय कहउचंती एई जे प्रभु ए प्रकार से देहवंत हेले से ताहा को अद्वित आ से परमेश्वर से पुत्र प्रसले ताहा को नाम आश्चर्य मंदिर पराकांत परमेश्वर जो वाक्य हम सुनिथिलु ताहा आज तमे मुख द्वारा कहउछो अच्छा तमे किए तमे कोन सही स्वयं ख्रीष्ट की हालेलुया हालेलुया एई जहन कहि नथिले एई जहन एलिया थिले हालेलुया
এই এলিও আত্মা সে প্রকার ভাবে রাহবଙ୍କ সময়ে এই জিজাবেলিক শিক্ষা দ্বারা সেই সময় মানকর লোকমানকর সেই সময়ের বিশ্বাসী মানুষ সে পুনঃস্থাপন করিয়া পাই পুনর্বার সে মানুষ আগকু আগকু বড়াইবা নিমন্তে যোহনଙ୍କର সেবা କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ପଢିବେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର ହୋଇଥାଏ ପରେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 17 ପଦ ପଢ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 17 ପଦ କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଖାଲି ଆଉ ମତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅଟକେଇ ରହିବ ସେ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ ଲେଖ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ପିତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରେଇବାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଗମନ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା କାହା ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗରେ ଗମନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋହନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଗମନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ହାଲେଲୁୟା এই বাক্য শুনলে আপনার ভাল লাগুনি এই বাক্য শুনলে আপনার অনমস্ক হচ্ছেন কিন্তু দেখন্তু সেই সময় মধ্যে ঠিক সেই প্রকার সেই যোহনকু লোক চিনি পারলে নাই আজি এই অন্তিম সময়ের সেই দূতঙ্কর বাক্য মধ্যে সে মানে চিনিবে না যে কি সাধুসী ফারুসী মানে হালেলুয়া হালেলুয়া से माने कौन करेंगे निज ज्ञान को लगाइबे और निजर जहाँ टाइम अच्छी जहाँ रूल रेगुलेशन अच्छी ताहा ही करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु देखो एटा लेखा गला कोन पिता मानक हृदय संतान मानक आगो फेरेबा एटा तो मलाकी लेखा जाइछि हालेलुया ये भी सही कार्य करथिले जो प्रथम जोहन जे कि एलियो आत्मा द्वारा आसले से मध्य सही कार्य करथिले द्वितीय जो एलियो आसीबे से मध्य एही कार्य ही करथिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखो तुमरो प्रिय माने एटा लेखा हिछि जे आउ धार्मिक मानक ज्ञान रे आचरण करिबा निमंते फेराई आनिबाकू एवं प्रभुको सकाशे सुसज्जित गोटिए प्रजा मंडली स्थापन करिबाकू हालेलुया आमे एक प्रकार सुसज्जित होले कोन प्रजा मंडली देखा जिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किछि दुर्बल हेबा दरकार नाही हालेलुया अरे संकीर्ण तो हेबाकू जाऊ अछि आमे मान को उद्ध को नीत हेबाकू पड़िबो हालेलुया जदि ए प्रकार भाव रे जदि पिरामिड थांता ताहाले प्रभु ताहाकू ए प्रकार नबी ताहारो आत्मिक भेद रहस्य खुलासा कर न थांते हालेलुया से देखिले जे ताहा ए प्रकार अटे आगरे ताहा स्तंभ बलिया से असार थिले किंतु आस्ते आस्ते ताहाकू संकीर्ण करा गला हालेलुया जाडी पारु ना माने काम को देखाउछु एटा देखाउ सेटा किंतु देखंतु शेष पर्यंत जो माने धैर्य धरि रहिबे से माने स्वर्गराज अधिकार हेबे हालेलुया प्रेज लॉर्ड जतले मु ए मेसेज को स्टडी करथले मेसेज को मु ये करूथले सतेबेले मु गोटे विषय चिंता करथली अच्छा आबे जदि विश्वासी अटू प्रॉफिट गोटे विषयटा कहउछंती जतले जने सूप पिउ अछि सूप जतले पिउ अछि से सूप रे गोटे बुढ़ियाणी अर्थात से कुर्मा पड़ी अछि हालेलुया देखंतु एठरे आपण माने ठीक उत्तर दियंतु आउ सेतले से सूप पिउ अछि सेटा देखु अछि से देखिला परे से कोन करिवो ना सेई खाली बुढ़ियाणी को काढ़ी की फोपाड़ी देबो ना सूप सहित बुढ़ियाणी को फोपाड़ीबो हालेलुया जे अंतिम समय विश्वासी से कौन करिवो ना से जानी परिबो एई सूप रे जो पुक पड़ी अछि बा कौन सी ताहार प्रॉब्लम अछि सेरो ताहारो से पुकर विष से सूप रे अछि हालेलुया हालेलुया सेति पे से कौन करिवो ना मु एई बुढ़ियाली खाली काढ़ी की फोपाड़ीबी ताहा नुह या सहित सूप मदे फोपाड़ीबी हालेलुया हालेलुया आज सही प्रकार मोर प्रिय माने जेतले एई संदेश हमें पाइलु सही संदेश द्वारा हम मान को जानिबा को पड़िबो जोटा भलो जो विषय आज हमन को नरकगामी हेबा निमते प्रस्तुत करू अछि जो विषय हमन को आज स्वर्ग राज्य जीवा पई
ଆଉ ଯିବାର ପଥକୁ ଅଟକାଉଅଛି ତାହା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହା ଏଡ଼େଇକି ଯିବାର ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫେଟ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଷ ଅଛି, ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ବୁଢ଼ିଆଣି କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ସୁପ୍ ପିଇବା, ତାହେଲେ ତ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଆମ ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜିକାର ସନ୍ଦେଶ ଏଇଆ ଅଟେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ ଏଇଆ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଦାସକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାହାଙ୍କ ଦାସକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜହନ, ଯିଏକି ଏଲିୟଟ ମାର୍ସ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ ସମୟରେ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯିଏକି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେ ଭାଇ ୱିଲିୟମ ମେରି ବ୍ରାନାମ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ଲାଗୁଅଛି କି ଆମେମାନେ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ କି, ତାହା କାଢ଼ି ସୁପ୍ ସହିତ ତାହା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଖାଲି ସୁପ୍କୁ ଖାଲି ବୁଢ଼ିଆଣି ଖାଳିକି ପିଇଦେବେ, ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ? ରୋଗ ଜାତ କରିବ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରିବ, ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରଖିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି? ସେ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ଭାଇ ସେଇଟା ଜହନ ପୁସ୍ତକ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାରେ ଭାଇମାନେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କ'ଣ? ଆପଣ କହିଲେ ଏଲିୟ? ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ଭାବବାଦୀ? ହଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ସକାଶେ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ କିଏ ପଠେଇଥିଲେ? ଏଠି ଦୁଇ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାଇଥିବା ଲୋକ କିଏ? ସେଇ 19 ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ। ଏଠି ଦୁଇ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆପଣ କିଏ? ଏହା ଜହନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଯାଜକ, ଲେବୀୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେବୀୟମାନେ ଯାଜକ ପଦ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଲୋକ। ଏଇ ଯାଜକ କିଏ? ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ଶିକ୍ଷକ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ଆଜି ସନ୍ଦେଶକୁ ଭିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଧିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନି। ଜହନକୁ ଏଲିୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କଥା, ଏଇଟା ବି ତ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦଳ। ଯିହୁଦୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମସିହକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ନ ହେଉଣୁ ସେଠାରେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁନଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇମାନେ କିଏ? ସେଇମାନେ ସେ ଅଟନ୍ତି, ଏଲିୟ ଏବଂ ମୋଶା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖୁଛ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই সন্দেশକୁ গ্রহণ করা অর্থাৎ সেই বাক্যକୁ পালন করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অটে। প্রেজ দ লর্ড। কারণ এই অন্তিম সময়ের বাক্য গোটে এ প্রকার অটে, সেপাই যিহোশূয়া ভবিষ্যদ্বক্তা কহিলে যে আজ্ঞা जो प्रेमरे प्रभु तुम मानकु जो आज्ञा देइछन्ते ताहार गोटे गोटे पॉइंट मु जदि नेबी बहुत समय हो जिवो। हालेलुया। एटा लेखा गला कोन से जिहोशूया पुस्तक पुनर्बार आमे टिके पढिबा भाई। जिहोशूया पुस्तक तार 22 पर्व 5 पद। मात्र सदा प्रभु आम मानक परमेश्वरंकु प्रेम करिबाकु ओ ताहांक समस्त पथरे गमन करिबाकु ओ ताहांक आज्ञा पालन करिबाकु ओ ताहांक टारे आसक्त रहिबाकु समस्त हृदय एवं प्राण सहित ताहांक सेवा करिबाकु सदा प्रभुको सेवक मोसा हाँ पालन करिबाकु अतिशय यत्नवान हुओ। हालेलुया। एटा सीरियसली कहू अतिशय यत्नवान हुओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯିବ ମା ନେକ୍ସଟରେ ଆଉ କିଏ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ କରିବା ପ୍ରେମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଲଭ୍ କେବେ ଗଡ୍ ହେଇପାରିବନି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। এই মিস্ট্রি জানিବାକୁ পড়িব। যেতବେଳେ এই বিষয় জনে জানিব এই প্রভু কি এটি বাক্য যদি তোমার হৃদয় অছি তোম পাখরে সেই প্রেম প্রকাশ হেবা বাধ্য। হালেলুয়া। এই বাক্য যদি তোমার হৃদয় অছি তোম পাখরে সরলতা প্রকাশ হেবা বাধ্য। হালেলুয়া। আউ এই বাক্য যদি অছি আপনানে প্রভুঙ্কর যে আজ্ঞা অছি তাহাঙ্ক পথরে তাহাঙ্ক বাক্যর ইঙ্গিতরে চালি আমমানে আগকু বৃদ্ধি পাই পাইবা। হালেলুয়া। সেতিপাই সে কইলে প্রথমে হেলা প্রেম, দ্বিতীয় হেলা কোন পথ, তৃতীয় হেলা আজ্ঞা পালন করিবা। আউ সেই আজ্ঞারে কোন হেবা আসক্ত হেবা। হালেলুয়া। আসক্ত বলে কোন পুরা মাড়ি পড়িয়া। হালেলুয়া। ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଶା ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ତମେ କ'ଣ ହୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ମଉସା କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ତ ମଉସା କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ନୁହଁ ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଇ ନୁହଁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ବସତି କରିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାଦୁକି ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେ କଠିନ ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର ଜହନ କହିଲେ କ'ଣ କର ନାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଟିକେ ପଢିବା ଭାଇ ତଳକୁ ଟିକେ ପଢିବା ସେଇ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ଆସ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ଏଥିସକାଶେ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ଯେପରି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକ ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠାରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କ'ଣ କରୁଛି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ଅଟେ ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଡ଼ ତଳକୁ ଭାଇ। ପୁଣି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ପୁଣି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାରୁସୀମାନେ ଖରାପ ନଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଭଲରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପାସନା ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶମାଂଶ ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱର ଦଶମାଂଶ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଲୋକ ଦେଖାଡ଼େ ଅନେକ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୌଣସି ଥିଲା ହୃଦୟରେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନଥିଲା। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଲୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଫାରୁସୀମାନେ ପ୍ରେରିତ ଦଳରେ ମିଶିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ଼ ଭାଇ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଏଲିୟ ବା ସେହି ଭାବବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛନ୍ତି? ଜହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଜହନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ଼ିବେ କି? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଜହନର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ୟା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମରିଣା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।
अर्थात विश्वासी मानक मध्य जदि निज दल मध्य निज वंश मध्य जो प्रभु निजर वाक्य को घोषणा कर जानी पारना से कौन कर विजाति आड़ को अर्थात आमे माने विजाति प्रभु आम आड़ को आसुँच हालेलुया पढ़तु 4 पर्व 1 पद टे पढ़ आज्ञा यीशु जे जहनक अपेक्षा अधिक शिष्य करूछंती बाप्तिस्म देउछंती यद्यपि यीशु आपे बाप्तिस्म देउ नथिले मात्र ताहांको शिष्य माने दउथिले हालेलुया ए किए सुनिले साधु की फारूसी माने सुनिले जीसु जे ए प्रकार करूछंती से किए अटंती से कोन बोली ताहा पूर्वरु जहन ताहाको विषय प्रकाश करिछंती से किए से मेष शावक से उद्धारकर्ता से आम को पाप बहन करने आसुंच आम से क्रूशबद्ध हेबे आम सकल पापर मुक्त करेंगे यह से ताहा साक्ष्य देउथिले हालेलुया आज अंतिम समय वाक्य ताहा प्रचार करे आपण मैंने ए प्रकार रुहतु शेष समय ए प्रकार विश्वस्त भाव में वाक्य को ग्रहण करंतु वाक्य द्वारा निजक प्रस्तुत करंतु से सुबुद्धि कन्या भाया निजर दीप प्रदीप सजाड़तु आउ कौन करंतु तैल को तुम्हें संचय कर रखंतु हालेलुया भाई ब्राह्मण ताहा ही प्रचार कले जो द्वारा कि मंडली ऊर्ध्वगमन हेबाकु जीवो हालेलुया तापर तळकु पड़े भाई हां एहा फारूसी माने सुनुछंती बोली जतेबेले यीशु जानिले सेतेबेले से यहूदा प्रदेश परित्याग करी हां पुनर्वा गालीली की स्थान प्रस्थान कले किंतु समीरण मध्य दे ताहांकु जीवाकु पड़िला हालेलुया से कुआडे गले से जिहुदी प्रदेश संपूर्ण छाड़ी देले गालीली प्रदेश दे समीरणीय रे प्रवेश कले ताहाले तो से कहा को भेटिबे जने समीरणीय स्त्री को भेटिबे हालेलुया जहार कि 5टा 6टा स्वामी थाई कि मध्य से कहूची मोर स्वामी नहीं किंतु जे शेष रे ताकू भेटिला से शेष स्वामी ताहा से जानी पारि नथिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड एटर मिस्ट्री बहुत इंपोर्टाट अटे आपण मैंने भल भाव जो पढ़े बहुत एकदम सुंदर भाव में लिखाई अर्थात प्रभु जीशुंकर परिचय कि प्रकार भाव में जहनक द्वारा मंडली में खुलासा हो विश्वासी मान आगे खुलासा हो अनेक लोक मैंने जीशु विषय भाववादी और भविष्य वक्ता माने जोटा कि व्यवस्था पठन कर जानी से माने जीशु को चिन्ह पारना हालेलुया प्रेज लॉर्ड से माने कहउछंती तापर पढ़ो भाई हाँ तेणु से जाई जाकुब अपना पुत्र जोसेफ को जो भूमि खंड को दान करथिले सेतिर निकटवर्ती सुखार नामक समीरण गोटे नगर पहुंचले हालेलुया या पर तो प्रभु सेटा को जिबे कारण प्रथमे प्रभु कहा पाए आस्थिले निज लोकमान को पाए आस्थिले हालेलुया ए जिहुदी लोकमान को पाए ए उद्धार प्राप्त हेबा निमते आगरे प्रस्तुत होइतिबा मंडली पाए आसीथिले हालेलुया किंतु से माने प्रभु को जानि परले नै आज ए संदेश तो लोकमान को बिगड़ी देउछे संदेश तो लोकमान आज जानि परनांती हां कोन एटा करले का होउची अरे भाई करने को पड़ो हालेलुया ताहेले तो सही मसीह से उद्धारकर्ता को जानी पारिबे एटा तो आग काल विषय किंतु एबे अंतिम समय वाक्य ताहा ही आम को प्रकाश करे भाई ए प्रकार विषय ही अच्छी ताहा मन को करने को पड़ो हालेलुया हालेलुया तो देखंतु एठरे से जते बेले आउ जाउछंती आउ देख एठारे कौन होउची ना ताहाको वाक्य लोक माने तुच्छ कले ताहाको घृणा कले आउ से जहन जतले यीशु को विषय साक्ष्य दउछंती आउ से माने बारंबार जहन को प्रश्न पचारुछंती सेते बेले जहन कौन कहउछंती ताहार पद पढ़िबा में 26 पद टिके पढ़ो 1:26 जहन 1:26 हां पढ़ो भाई हां जहन सेमान उत्तर देले मु जलरे बपतिस्म देउ अछि जहाँ को तुम्हें माने जानो नहीं से तुम मान को मध्य विद्यमान हालेलुया ए अंतिम समय वाक्य आम मान को मध्य आज विद्यमान अटे हालेलुया किंतु अंतिम समय वाक्य को ग्रहण करबा ताहा पालन करबा हृदय संचय कर आगे को बढ़िबा द्वारा ही उद्धार पाइबा हालेलुया तापर पड़ तळको हां से मौतार आसुछंती ताहाको पादुकार बंधन फिटेबाकू हां योग्य नुहे जर्दनर पर पारस्त जो बेतन नियारे जहन बपतिस्म देउथिले सेही स्थान रे एई सब घटिला हालेलुया एटा खाली कहानी नुह एटा निश्चय से जगत रे घटी दिबा विषय हालेलुया प्रभु को उपस्थित रे एटा घसी अछि अर्थात प्रभु आगो को आसी नाहंती प्रभु को लोक माने जानि पर नाहंती हालेलुया तापरे पड़ो भाई हां जहन तहियार दिन हां
तही आर दिन से यीशु को निज पाखकु आसुथिबा देखि कहिले एही देखो हाँ ईश्वरको मेष शावक हाँ जे जगतर पाप बोहि नै जान हालेलुया एठारे खुलासा करले जीसुଙ୍କ विषय से फारुसी मान को सामना रे हालेलुया से जाजक मान को सामना रे से जिहुदी लोक मान को सामना एही देखो मेष शावक हालेलुया जे कि हमरो पाप बहन करे से भाई मु किछि नुह मु जने सदृश मात्र मु प्रभुंकर दास हेई कासी अछि प्रभु मो द्वारा प्रभु ताहाकर परिचय देबनि मु अपन मान को ठिया करिसंती हालेलुया किंतु देखो सेटे कहउछंती एही देखो मेष शावक हालेलुया ताहार पुनर्बार में तापरे 34 पद पड़े 34 आउ मु ताहा देखि अछि हां ओ से ईश्वरको पुत्र बोली साक्ष्य देयो ये हां तापरे तही आर दिन पुनर्वा जहन ओ ताहाको शिष्य मानको मध्यरु दुई जन ठिया होइतिले कहितले आउ से यीशुको सेही बाट दे जाउथिबा देखि देखि ताहाको एक दृष्टि चाहि कहिले कहिले एही देखो ईश्वरको मेष शावक हालेलुया हालेलुया जहा कि व्यवस्था रे गोटे मेष बलि देबा द्वारा जनकर पाप मोचन होउतिला किंतु ताहा संपूर्ण पाप मोचन होउ नथिला हालेलुया ताहा वर्ष तमाम पय होउतिला पुनर्बार वर्ष पय गोटे मेष खुजिबो आ उतरे बलि देबो किंतु जते बेले जहन ए साक्ष्य देले सेतेले जिहुदा प्रदेश ए समस्त जागा रे अहरि माने कथाटा चहल पडिला लोक माने ए प्रकार जने ख्रीष्ट आसीचंती मसीह आसीचंती मेष आसीचंती आमे ताकू देखिबा हालेलुया आउ ए समय रे दुई जन कोन शिष्य माने दुई जन कथाबार्ता हे जाउछंती सेतेबेले सेही यीशु को देखि कहउछंती एही देखो से मेष शावक हालेलुया भाई आज ए परिचय हमको देबाको पड़िबो प्रेज लॉर्ड मु आज अंतिम समय विश्वासी मंडली आ मु स्वर्ग राज्य अधिकार प्राप्त हेबी बोली मु निजको विश्वास परि सेही प्रकार प्रकाश करिया पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड सेतिरे से माने कोन कले तापरे पड़ो हां से दुई जन शिष्य ताहाको कथा सुनी हां यीशुको पछे गले यीशु बोली पड़ी से मानको पछे आसुथिबा देखि पचारिले तुमे माने कोन खोजो छ से माने ताहाको पचारले हां राबनी हां कोन केउठार रुहंती हां से मानको कहिले हां आसो देखिबो हां सेतिरे से माने जाय ताहाको बसा देखिले हां पुनी सेही दिन ताहाको संगरे रहिले ओ माय गॉड हालेलुया से माने ताहाको बसा देखिले ताहाको सहित रहिले हालेलुया आज से संदेश सम्मान को पाइयो प्रिय माने हालेलुया ए अंतिम समय वाक्य ताहा अटे एति पय जोशुआ पुस्तक रे लिखा गला आपण माने ए प्रकार वाक्य को पालन करंतु ए प्रकार आपण माने शिक्षा दियंतु विवरण तो कुआ द्वितीय विवरण कुआ गला कोन निजर संतान माननकु किए संतान आज सुनुची वाक्य हालेलुया प्रेज लॉर्ड तुम माने बसिबा बेले चलिबा बेले उठिबा बेले शयन कइला बेले सदा बेले ताहा शिखाइबो कोन शिखाय पगुला एटा शिखाय कुआगुला हालेलुया जहा जिहास पुस्तक 22 पर्वतार 5 पद केठरे विवरण सेटा लेखा गला हालेलुया এই বিষয় কুয়া গলা কোন কর প্রথমে প্রেম সেমানকু শিখাও অর্থাৎ পরমেশ্বর যে প্রেমময় তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ কর হালেলুয়া এবং প্রভু যাহা আও তাহাଙ୍କର পথরে চালিবা প্রভু সে कहउछने মু পথ সত্য ও জীবন হালেলুয়া যিশু হি প্রেম আমি দেখুছু প্রেমর নিদর্শন যেতলে जड़े रास्ता कड़े जड़े चोर मान को डकायत मान को हाबुड़े पड़ी माने पड़ी से दुई तीन जन लोक मैंने सेठे यात्रा कर हालेलुया जड़े साधु की आ जड़े फारुसी आ गोटे करग्राही हालेलुया एमान को मध्य करग्राही ताहाकु नै कि पालन कला एहा सेही संपूर्ण प्रेम को प्रकाश कला अर्थात ताहा सेया कला जहा कि जड़े आम मान को पई से उद्धारकर्ता करि अछंती हालेलुया आज जो प्रभु जो रखी अच्छु एटा हम प्रेमर निदर्शन हालेलुया यह वाक्यटे मोर प्रिय माने एही वाक्य को पालन करबा मोर गुरुत्वपूर्ण विषय अटे आम मैंने जिते जन भावुँ कि ना सप्ताह को तो गोटे सप्ताह मास को तो प्रथम सप्ताह होउची आमे नै कि खाइ जिबा नाइ ना एटा हे परिबो नाइ मु आज देखाइबी आपण मानकु आज यही भूल सकाशु अनेक लोक मान को शरीर में रोग दुख समस्या लागिकी रहुअछि हालेलुया कारण प्रभु बोझ गोटे एक प्रकार विषय अटे वाक्य को ताहा ग्रहण करबा गुरुत्वपूर्ण विषय अटे हालेलुया हालेलुया केतेक जन ताहा अमान्य कले ताहा को विशेष न मनिबा द्वारा पढ़ प्रथम कोरिन्थियो 11 पर्व प्रथम कोरिन्थियो 11 पर्व 27 पद पढ़ो भाई हाँ
ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ हाँ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ हाँ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ करे ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। अयोग्य बोले कौन भाई गाधेଇବା ब्रश କରିବା एटा अयोग्य नुह हालेलुया आमे शौक आसिनु आमे निजर शारीरिक येटू देखा पासिनु आमे आत्मिकता हृदय सहकार प्रभुंकर विश्वास द्वारा आगो को आमे ताहाको द्वारा प्रकाश करिया पासी अछु हालेलुया एटा एई विषय अटे जेतले प्रभु बोझ रखा जाउची प्रभु बोझ ताहा पाई करा जाए अर्थात ताहा आम्मान को वाक्य बोली ताको ग्रहण करिया को पड़िबो हालेलुया एटे पाळक आसीबो रुटी भांगिबो रुटी सहित द्राक्षारस देबो पी को जीवु चलो एतिके हबो ना एठे सेति पई कुहा गला कोन कहउछंती ता पड़ तळकु हां କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ मनुष्य आपना को परीक्षा करू हां तापरे ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ। आउ सही परि भाबे को परि एही जो रोटी धरि अछि एही रोटी प्रभु यीशु ख्रीष्ट को शरीर रो निदर्शन बोली हालेलुया सेतबेले से वाक्य को ग्रहण करू अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तापरे हां ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ हां କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି कारण जे प्रभु को शरीर को विशेष न मणि साधु की फारुसी मानकर कर्मर ज्ञान द्वारा से मानकर विश्वास द्वारा को बढ़ी अछि से ए विषय करिवो हालेलुया तापरे हां କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି हां भोजन करे ଓ ପାନ କରେ वो पान करे ସେ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ। हालेलुया कौन करिवो दंड पाइबो से कौन पाइबो दंड को तळ पड़ो हां ଏହି ହେତु ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ अनेक दुर्बल पीड़ित ପୁଣି ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाक्य को अमान्य करिबा वाक्य को अविश्वास करिबा एहा होची गुरुत्वपूर्ण विषय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मते केते भाई माने कहिले एटा राति रे का करिबा को हबो कि निश्चय राति रे करिबा को हबो हालेलुया काहे कि आपण वाक्य तो अधिक जानले कि दिन बेले करियो बोली कहउचंती हालेलुया बाइबल जदि राति रे करा जाय ताहा करा हबो आपण यीशु नाम रे काई बाप्तिस्म पिता पुत्र नाम तो नेइथिले समस्त बाप्तिस्म प्रेज द लॉर्ड देइथिले ना नेइथिबे ना निश्चय पिता पुत्र नाम नेइथिबार किछि प्रमाण नाही हालेलुया खाली से माने जहन को बाप्तिस्म नेइथिले जहन को नाम देउतले किछि जणा नाही प्रेज द लॉर्ड किंतु भाई उद्धार पाइबा पे हमक निश्चय सेटा करिया को पड़िबो हालेलुया हालेलुया एटा करिबा को पड़िबो जदि करू ना आपण को इच्छा सेटा आमे किछि कहि पारिबो नै कारण मंडली तो आज कोन हेबा को जाउची संकीर्ण हेबा को जाउची हालेलुया ए चित्र को ध्यान दियंत आपण माने आवा नेट में हाथि ने दिए चित्र में आगे में दाला मसा साजी दे आना जमने टिके टिका ज साजी माने लोक रविवार दिन आपण सिटे जानो नांदी के भी किछि नै असुविधा आमे अलगा मंडली को जाउछु सेटर उद्दीपना देखला परे एके ठियाइला पर हमर संपूर्ण माइंड एकदम पानी हे जाउछु किछि कहि पारु ना हमें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मु बहुत चिंता करा सुची हम मंडली रे ई विषय बहुत भलो विषय हम शिक्षा कलु मु जाई के मंडली रे प्रचार करबे हम बसला बेला को दुई जन बसथिबे तीन जन सोइथिबे जने याड सेडा होउथिबो कोन कहबो हम हालेलुया मजा लागु छैटे मंडली संकीर्ण होउची हालेलुया देखै पारबे निज जो काम करंतु किछि जायसे नाही केता सेटा निज इच्छा नु ताहा तो प्रभु करूछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज सही प्रकार भाव मन को प्रस्तुत हेबा को पड़िबो सेतबेले तो जहन को प्रभु सेटे थाई कि मध्य जहन को लोक माने पचाउछंती आपण किए कोन किंतु से प्रभुंकर साक्षी बनते जे थिले ताहा जानि पारले नाही हालेलुया ताहा ये अंतिम समय वाक्य अटे सेतबेले प्रभु फ्रंट लाइन को आसीबा पूर्व जहन प्रचार कले एतबेले प्रभुंकर द्वितीय आगमन समय और भविष्य वक्ता को से एलियत मारास थिबा भविष्य वक्ता मुख द्वारा को वाक्य प्रचार करा गला हालेलुया कोन ला ताहा ग्रहण कले हम असुविधा हबो कि एटा आमको स्वर्ग राज्य को नहीं पारिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेति पय मोर प्रिय माने सेति पय प्रभु यीशु ख्रीष्ट एटा कहउछंती आमे जदि माथ्यू पुस्तक 23 पर्व ए साधु की फारुसी करग्राही ए मानकर ज्ञान बुद्धि जागतिक भाव रे संतुष्ट करिया आवश्यक थिला पढंतु 23 पर्व 4-5 पद पढ भाई माथ्यू 23 पर्व 4-5 से माने गुरु भार बंधन करी हां मनुष्य मानक स्कंदरे दे थई दियंती हां किंतु निज अंगुली दे ताहा टेकिबा को इच्छा करंती हां से माने किए उठंती ता पूर्व पद एक पद टिके पढ भाई हां 23 रो एक पद हां सेही समय यीशु लोक समूह ओ अपना शिष्य मान को कहिले अपना शिष्य मान को कहिले हालेलुया
ध्यान दियंतु हालेलुया सेतेबेले कहले आइ बागो बेसा सेनी नादी राजुने जो मांगे मंडल ग्राम तो मांगे पेन अबे स्पंज हालेलुया आज एई मंडली को प्रभु कहउछन्ती कोन बोली कहउछन्ती कहंतु पढो हां शास्त्री और फारूसी माने मूसा को आसन रे बसी अछन शास्त्री और फारूसी माने मूसा को आसन रे बसी अछन्ती से माने मूसा बोले कार्य करछन सत किंतु मूसा बोले पानी को से माने रक्त करि परिबे नै हालेलुया करिबे की हालेलुया बसी चंदी मूसा बोले देखा जाउछन्ती किंतु सही प्रकार भाबरे से माने करछन्ती किंतु सही प्रकार हेई परिबे नै प्रेज द लॉर्ड तापर भाई पढो हां अतएव से माने तुम माननकु जहा किछि कहंती ताहा मानो ओ पालन करो मात्र से मानको कर्म अनुसार कर्म करो नाही से मानकर कर्म अनुसार कर्म करो ना आज जहा वाक्य कहछि ताहा पालन करो हालेलुया मो परि तमे माने कुह ना मो परि वस्त्र पिंदी के का गिरजा कसा मु सेटा कहने वाक्य पालन करो हालेलुया हां तापरे कारण से माने कहंती किंतु करंती नाही से माने कहंती किंतु करंती ए माने किए साधु की फारूसी ए माने हे से ओटंती हालेलुया तापर भाई पढंतु हां से माने गुरुभार बंधन करी हां मनुष्य मानको स्कंधरे थोई दियंती हां किंतु निजे अंगुली देई ताहा टेकिबा को इच्छा करंती नाही ओ माय गॉड हालेलुया देखंतु ए मानकर जीवन ए मानकर विषय को देखंतु मंडलीर स्थिति को आज से जहन को जे प्रकार लोक माने ताकू ये एलियों को आत्मा द्वारा मु एलियो बोली से जहन कौन विषय कहले ना हालेलुया आज अंतिम समय वाक्य मत सेम प्रोसेस अटे मोर प्रिय माने जो भविष्य वक्ता आमको गोटे विषय ही देखा से चाहती प्रभुंकर आगमन पूर्वर ए मंडली राज्य जीवा निमंते हालेलुया आज ताहा संदेश द्वारा मैंने जानी पारुछु ताहा संपूर्ण भाई बोले वाक्य द्वारा ही आम माने शिक्षा प्राप्त होउछु हालेलुया सेति पई आम मान को कोन करिया पड़िबो ना ताहा हमें ए प्रकार भाव रे ही पालन करिया को पड़िबो सेई एलियंकर सेवा कार्य मध्य से प्रकार ही थिला जोड़ा कि मलाकी पुस्तक लेखा गला से कौन करिवे पितृ मान को हृदय पुत्र मान को पुत्र मान को हृदय पितृ मान को फेर जिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ तो गिरजा हबो कि नै हमर जानि पारु ना हालेलुया भूली जाउ आमे गिरजा रविवार दिन समर अछि किए भी जानु थांती भूलु छंती बंद हो किछि असुविधा नै हालेलुया बंद हबो हबो एटा निहाती हबो देखिबे सेति पाई भाई आंब मान को एई सबु गोटे गोटे विषय शेष पर्यंत निजको ऊपर को उठाया पड़िबो हालेलुया सेति पाई आम मानकर जीवन रे एई दुर्बलता आसीबार गोटे कारण आमे माने वाक्य रे निजको आसक्त न करबा द्वारा होछि हालेलुया सेति पाई ताको कुहा गला द्वितीय विवरणी 6 पर्व 7 पद रे पढ़ पुनर्बार हां द्वितीय विवरणी 6 पर्व 7 पद काली पिला मान को कुहा होछि पिला माने किए की ए पिला माने आमे अटु हालेलुया हां तापर पढ़ो हां तुमे अपन संतान गण को जत्न पूर्वक हां ताहा सिखाइबो कोन बोली प्रभु को प्रेम रे हां तापरे ओ तुमे अपन गृह रे बसिबा बेले ओ तुमे पथरे चालिबा बेले हां ओ तुमे शयन करिबा बेले ओ तुमे उठिबा बेले हां मानको संगे से विषय रे कथा वार्ता करिबो हालेलुया हालेलुया करूचंती की निहाती करने को पड़ो मोर प्रिय माने मंडलिक जो शारीरिक भाव में परिवार गठन करूँ परिवार आम ये विषय बुध माने ये करने को पड़ो खाली जे पिला मान को आम काम करवा एटा कर स्कूल जाओ एटा कर खाली सेटा कहवा ना वाक्य मध्य से मान को पालन करने दृढ़ भाव में जत्न पूर्वक ताकू शिक्षा देवा पड़ो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो से आम मान को आगामी दिनर प्रभुंकर आगमन पूर्वे जो प्रकार भाव में से समय मानक जहन को प्रचार लोक मैंने तुच्छ कले से वाक्य को अबाध्य कले आउ से माने कौन कले जिहुदी लोक मैंने जाजक मानक लेवी मानक पठाउछंती कौन आमे गले आम कहले गाड़ी करबे काल सर्पर वंश बोली फेराई देबो हालेलुया ताहा करिसंती सेति भाई से कहूची नाही कि से कहउचंती कोन डुबन देला बले हे काल सर्पर वंश तमे कोडा आइछो गाली करछन से मानक ताहानो से मान को घर दिल नाही से मान कहले मन परिवर्तन करी बाप्तिस्म नियो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज मंडली रे सेही कारण होउची मोर प्रिय माने जागतिक भाव रे
ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆତ୍ମିକରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ଆସନ ସେମାନେ ମଶାଙ୍କ ଆସନ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମର ଅଳ୍ପ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେସେଜକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ସେହି ଜହନଙ୍କର ସମୟରେ ସେହି ସନ୍ଦେଶ ଏଲିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେହି ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଲିଓଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ସେ ଦାବି କରି ପ୍ରଚାର କଲେ, ତୁମେ ଏଇଟା କର, ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଦାବି କରି ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ କ'ଣ? 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହୋଇଥାଇପାରେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସୁଣୁ ଆଜି ଏହି ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଲିଓଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଦିନ ଗୋଟେ ମୋତେ ଉଦୟ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଇଁ 11 ପର୍ବ ନାହିଁ, ସେଇଟା 15 ପର୍ବ ବୋଧେ। ଓକେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଲିଆ ଏବଂ ମଶାର ପ୍ରଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର 2 ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଚଟ ପରିଧାନ କରି 1,260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା 2 ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଓ 2 ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବେ ହତ ହେବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି 2ଟି ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମାନେ ବିଷୟକୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ 2ଟି ସାକ୍ଷୀର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ହେଲା ମଶା ଆଉ ଜଣେ ଏଲିଓ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଜଣକୁ ସେ ଖାଲି ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକି ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଲିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶର ଦେଶରେ ପାଣି କ'ଣ ହେଲା? ରକ୍ତମୟ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା କ'ଣ? ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ। ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ବଧ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୋଦମ ଓ
ଓ ମିଶର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ ହଁ, ସେହି ମହାନଗରର ରାଜପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। এটা ইসরায়েল ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ତାକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାକୁ ଆଣିକି ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରଣା ଚଲାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ନା, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଣକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମରାଯିବ, ଏମାନେ ମରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ କରାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। ତାପରେ ପଡ଼ ଭାଇ, ତାପରେ ଆଉ ନାନା ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତିର ଲୋକେ 3.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସବୁକୁ ଦେଖିବେ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ଏମିତି ଏକା ସଡୁଥାଉ, ଏମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ କହିବେ ଶବ ସଡ଼ିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଲିରେ ସେମିତି ରହିଯିବ। ଆଜି ଏଇ କ'ଣ, ଏଇ ଶବ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପଡ଼ିକି ଅଛି ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଯାସେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ତଳକୁ ପଡ଼ ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ। ଦେଖ, ଆନନ୍ଦ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ, ସେମାନେ ନାଚିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତିକି କରିବା ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତଳକୁ ତାହାର ପ୍ରତି ପରିଣାମ ଅଛି। ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଯେ ନରକଗାମୀ, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ସେଇ ଦାସଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର କଥା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜକୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛି ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଗର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ରତା ସହିତ ସେ ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ସେ ଠିଆ କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ବାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀରେ ରହିବା, ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସମୟ ଯାହା ରଖାଯାଇଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଉପାସନାରେ ବସନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଅବାଧ୍ୟ ହେବା, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ କେତେଟା ମିଟିଂ କଲେ କି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ କି ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ପାଉଅଛୁ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜହନ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କଲେ ତାହାର ପରିଚୟକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମେଷ ଶାବକ, ସେ ଆମର ପାପ ବହନ କରିବା ଲୋକ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ବିଷୟକୁ, ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ ବିଷୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡି ସ୍ପିରିଟ ଆଣ୍ଡ সোল ବିଷୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଖାଇଲେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ଦାନିଏଲର 70 ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ହିଁ ଏ ବିଷୟ ଖୁଲାସା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା ପିତୃମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ, ପିତୃମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପିତା ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ, ପିତା ପୁତ୍ର ନାମ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଫେରିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ହବ ନାହିଁ, এই ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ, ନିରାଶ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଅଛି। ତାହା ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଚାଲିଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଅଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଉ
ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେଟି ବି ବସୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। এই জায়গায় থিলে ঠিক ଅଛି, এটা তো তুমি কোটালু প্রবেশ করুথিল, কিন্তু আজি কহন হଉଛି তাহা এ প্রকার ভাବରେ সংকীর্ণ হই ঊর্ধ্বକୁ নীত হଉଛି। প্রেজ লর্ড, হালেলুয়া, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶେଷ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ରଖିଅଛୁ, ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ, ତାହା ବିଶେଷ ମଣିବା ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ତାହା ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭୋଜନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଆମେ ମାନେ।